Pozdrav ekipa, danas slažemo jedno jeftinije računalo. Prije svega potrebno je skinuti obe stranice kućišta. U kućište ide LG-eva pržilica. Pržilica se veoma jednostavno ugradi i zatim je samo zašarafite sa obje strane. Zatim smo ugradili Toshibin hard disk od 1 terabajta. Hard je potrebno dobro stegnuti. U ovoj konfiguraciji se nalazi matična ploča od MSI-a H110M Pro D. U pakiranju dobijete limić, 3.0 SATA kablove, na matičnu smo odlučili staviti Intelov i5 procesor 7400. U kutiji dobijemo procesor te hladnjak za procesor. Naša preporuka je da termalnu pastu sa hladnjaka obrišete i stavite bolju i kvalitetniju. Odlučili smo se za Crucial DDR4 RAM od 8 GB koji radi na brzini od 2133 MHz. Zatim idemo ugraditi na matičnu pokazane komponente. Prvo smo ugradili procesor, te na njega smo stavili termalnu pastu, postavili smo hladnjak, te ga spojili na matičnu. Zatim smo ugradili RAM, idemo sad na ugradnju u kućište. Prvo smo stavili limić i postavili odstojnike za matičnu ploču. Spojili smo switcheve za paljenje i gašenje te USB i audio kabel. I nakon toga smo spustili matičnu i zašarafili je. Napajanje koje će pokrenuti ovo računalo je Antec od 500 W. Provukli smo kablove na drugu stranu i zatim dobro stegnuli šaraf. I zatim smo se bacili na spajanje kablova na matičnu ploču. Prvo smo spojili 24-pinski ATX konektor na matičnu, zatim 4-pinski konektor i zatim smo uključili SATA konektore u HRT pržilicu. Spojili smo i 3.0 SATA kablove na hard i pržilicu i uključili ih u matičnu. Posljednja komponenta je grafička GTX 1050 od Ino 3D. Ima dva ventilatora, DisplayPort, HDMI te DVI priključak. Uklonili smo svu zaštitnu foliju i
Pošto grafička nema dodatno napajanje, povezali smo na zadnjoj strani kablove te zatvorili kućište. Zatim smo se bacili na ugradnju grafičke. Jedan lim je potrebno odlomiti. Nakon što smo bacili grafičku, dobro smo je zategnuli. I na samom kraju vratili poklopac. Hvala vam na gledanju, posjetite naše društvene mreže i našu web stranicu, linkovi su vam u opisu videa.